Okay. Sound effect. Amo na sila ang mga guest sa mag-TV na Harakay Kanaon. Amiga Harakay version. Okay. Are si Amiga Jennifer. Hello guys. Hello. Are si Amigo Cyril. Hello, this is my first time to see here. Pero Pyro. So, go the pick up Kanaon. Yes. This is my friend. This is my amigo Reynald Castillo. Oh, Rinald Castillo. Hi. Kapila mo na din kadto? 3 times. 3 times. Okay. Okay, makadto kita subong sa buwag sa kanlaon, no? Yeah. Feel ko gid nga successful gid nga mon pagsaka diri sa Kanaon. And then doon na feel ko man lang ako nga lawas do ka healthy. So kanami gini siya. Kanami gini siya mag-exercise diri adlaw. Naman. So amigo, you're planning to be here every day? Yeah, in fact, we do amo ginang plano ko adlaw pero gusto subong wife ko schedule kay wife ko part. Hectic. Hectic ang schedule. Kaya boy, may schedule ka man? Ako, schedule? So far, So schedule good. ko is vacant. Weekend. Ako niya, no? Brother Romel, anong mambal mo? Mambal ko? Oh. Well, ang mambal ko, awesome. What kind of awesome, Brother Romel? Awesome. Awesome. What kind of awesome? Awesome layer? Yeah. It's because nga lapit kita sa Uson layer. Very gini ka critical lang among pagsaka kay supposed to be dapat kagapon kami nagsaka. Yung medyo namin papusubong do. Hindi na mayo ang paginawa. Ang iniya climb, no, gitawag namon nga freedom climb because tomorrow, yesterday is Independence Day. Independence Day. And someone is free. As you can see, the journey here is not easy. Yeah. You need Amigo coach, kung magsaka ka ang body weight ano? Dapat ara to sa mayong alawas. Nagula to sang ginabatsyag. Kaya nga man, once nga wala ka sa mayong alawas, pwede ka hindi na ito malikawan ng inventar nga trangkaso. Dapat healthy body ka. Maliganay, before kami nagsaka, healthy body kami. Pero ako, hindi ko subong healthy body. Ito ginapo ka ba? Pero nagsaka ako kay gina-approve ko sa akong kagalingon. healthy. Nga healthy ko. So ginatawag namin isang amon nga director, Direct Raymond Castillo and President Mel Katagaygay. Okay, see you later. Paalam na. Bye bye and see you. See you, soon. amiga. Amiga. Magbabalik.